बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल हमने इल्म बयान के बारे में जो है वो पढ़ा था। आज हम आपको सनतों का इस्तेमाल जो उर्दू पोइट्री में ज़्यादातर होता है वो हम आज आपको पढ़ाते हैं। ये कुछ सनतें आपके कोर्स में शामिल हैं। सबसे पहले जो है हम सनत तज़ाद, जैसा कि आपको इल्म है कि तज़ाद का लफ्ज़ जो है वो ज़िद से ही निकला है। जब शायरी में या शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो आपस में ज़िद रखते हों। शायरी में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो आपस में ज़िद रखते हों तो ऐसे सनत तज़ाद कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। इस शेर के अंदर आपने देखा पहले मिसरे के अंदर सुबह और शाम जो है ये अपोजिट अल्फाज हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये सनत तज़ाद है। यानी शायरी के अंदर दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो आपस में ज़िद रखते हों, तो ऐसे जो है इसको सनत तज़ाद कहा जाता है। इसकी दूसरी मिसाल हम आपको देते हैं। खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं। खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि खुशी और गमी, खुशी और गम या खुशी और मातम ये भी अपोजिट है। तो ये यहाँ पर हमने अपोजिट अल्फाज का इस्तेमाल देखा शायरी के अंदर। तो जब भी शायरी के अंदर जो है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए कि जो आपस में ज़िद रखते हों उसे जो है हम जो है सनत तज़ाद कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज भी आ सकते हैं, तो ये सनत तज़ाद है। अब आपको हम सनत मुरातुन नज़ीर जो है वो पढ़ाते हैं। सनत मुरातुन नज़ीर, ये आपने देखा कि अगर एक शेर में एक से ज़्यादा चीज़ों का या लफ्ज़ों का ज़िक्र हो जिनका आपस में ताल्लुक़ जुड़ा हुआ हो, अगर किसी शेर में अगर किसी शेर में एक से ज़्यादा चीज़ों या लफ्ज़ों, एक से ज़्यादा चीज़ों या लफ्ज़ों का ज़िक्र हो और उनका ताल्लुक़ आपस में जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो आपस में मुतज़ाद ना हो। यानी किसी शेर के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों या लफ्ज़ों का ज़िक्र हो और उन चीज़ों का या लफ्ज़ों का आपस में ज़िक्र जुड़ा हुआ हो, लेकिन उसमें अपोजिशन ना हो, उसमें तज़ाद ना हो, तो ऐसी सनत को हम सनत तज़ाद कहते हैं। और इसकी मशहूर मिसाल है
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने बाग तो सारा जाने है। आपने देखा कि इस बाग के अंदर हमने कहा है ना, किसी शेर के अंदर एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का, लफ्ज़ों का जिक्र हो और उनका ताल्लुक़ आपस में जुड़ा हुआ हो। पत्ते का, बूटे का और गुल और बाग, इन तमाम चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आपस में तज़ाद नहीं है, इसमें अपोजिशन नहीं है। ये बाग के अंदर फूल भी होते हैं, कलियां भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं, बूटे भी होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो शायर ने इसमें आपस में जिनका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया है कि जिनका ताल्लुक़ आपस में जुड़ा हुआ है लेकिन आपस में तज़ाद नहीं है। तो ऐसी सनत को हम सनत मुरातुन नज़ीर कहते हैं। यानी किसी शेर के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों या लफ्ज़ों का ताल्लुक़ तो आपस में जुड़ा हुआ हो लेकिन आपस में वो तज़ाद ना हो, तो ऐसे सनत को सनत मुरातुन नज़ीर कहते हैं। दूसरी मिसाल हम आपको देते हैं कि है तमन्ना के रहे नाज से तेरे खाली, है तमन्ना के रहे नाज से तेरे खाली, है तमन्ना के रहे नाज से तेरे खाली, ना मेरा शेर न कता, ना मेरा शेर कोमा न कता, कता न कसीदा न गज़ल, न कसीदा न गज़ल, न कसीदा न गज़ल। आप देखें कि इसके अंदर भी ऐसे अशार इस्तेमाल किए गए हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, लफ्ज़ के शेर, कता, कसीदा और गज़ल, ये तमाम का ताल्लुक़ शायरी से है। और उसने पहले लफ्ज़ जो है नात इस्तेमाल किया है कि नात, शायर कहता है कि नात अगर मैं अशार में कहूँ, कसीदे में कहूँ, कतात में कहूँ या गज़ल के अंदाज में हो, तो मेरी तमाम जो शायरी है जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में होनी चाहिए, उसकी तारीफ़ में होनी चाहिए। ये उसकी ख्वाहिश है, ये उसकी तमन्ना है। तो आपने देखा कि शेर के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ों का, लफ्ज़ों का ज़िक्र है जिनका ताल्लुक़ शायरी से है। शेर है, कता है, कसीदा है, गज़ल है, इन तमाम का ताल्लुक़ जो है वो गज़ल से है। तो आपने देखा कि इनका आपस में ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है और ये आपस में अपोजिट भी नहीं है। तो ये भी सनत मुरातुन नज़ीर की बेहतरीन मिसाल है। तो दो मिसालें आपको देनी चाहिए इम्तिहान में, हाँ जी, कि आप एक बार फिर आप समझ रहे हैं कि अगर किसी शेर में एक से ज़्यादा चीज़ों या लफ्ज़ों का ज़िक्र किया जाए और उनका आपस में ताल्लुक़ जुड़ा हुआ हो लेकिन जो है आपस में तज़ाद ना हो, तो ऐसी सनत को सनत मुरातुन नज़ीर कहा जाता है। पहले शेर में आपने देखा कि ये पत्ता पत्ता और बूटा बूटा का ताल्लुक़ जो है, और गुल भी है, फूल, गुल का मतलब फूल है, इसका ताल्लुक़ क्योंकि बाग से है और इन तमाम का ताल्लुक़ आपस में भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सनत मुरातुन नज़ीर है। तो दूसरे शेर में भी आपने देखा कि नात का अंदाज़ जो है शेर में भी हो सकता है, नात का अंदाज़ कतात में भी तारीफ़ हो सकती है, नात जो है वो कसीदे के अंदाज में भी लिखी जा सकती है, ना गज़ल में भी नात के अशार हो सकते हैं। तो ये तमाम का ताल्लुक़ शायरी से है और जो है आपस में ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। तो गोया ये शायरी से सारी चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, इनका ताल्लुक़ आपस में जुड़ा हुआ भी है लेकिन आपस में तज़ाद नहीं है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सनत मुरातुन नज़ीर। अब हम आपको सनत हुस्न तालील जो है उसके बारे में पढ़ाते हैं। सनत हुस्न तालील, सनत हुस्न तालील, सनत हुस्न तालील, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हुस्न खूबसूरती, अच्छा, तालील इल्लत से निकला है। इल्लत होती है वजह,
ایسی کوئی اچھی وجہ ہوگی اس پوئٹری کے اندر، یعنی ایسی اچھی وجہ جو حقیقت میں تو نہیں ہو، نہ ہو، لیکن ہمارے دل کو اچھی لگتی ہو، اسی کو ہم حسن تعلیل کہتے ہیں۔ آپ معنوں پر غور کریں گے تو آپ کو اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آ جائے گی آسانی سے، کہ حسن خوبصورت ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ علت، تعلیل کا مطلب علت ہے، وجہ ہے، یعنی ایسی کوئی ایسی اچھی وجہ ہوگی، ہاں جی، جو ہمیں تو خوبصورت لگتی ہو لیکن حقیقت سے اس کا تعلق نہ ہو، اور ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ ایسا ہوا ہوگا، یعنی ایسا ہوا ہوگا، تو ایسی صنعت کو ہم صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ شعر میں کسی بات یا چیز کا ایسا سبب بیان کرنا، شعر میں، شاعری میں کسی بات کا یا کسی یا چیز کا، بات یا چیز کا ایسا سبب ہوتا ہے وجہ، سبب بیان کرنا کہ جو حقیقت میں تو نہ ہو۔ سبب وجہ ہوتی ہے، حقیقت میں تو نہ ہو، مگر اس سے شعر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہو، مگر اس سے شعر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہو، یا ہمارے دل کو اچھا معلوم ہو، یا پھر ہمارے دل کو بھلی معلوم ہوتی ہو۔ وہ وجہ جو ہے ہمارے دل کو بھلی معلوم ہوتی ہو، تو ایسے کو ہم کہتے ہیں حسن تعلیل، یعنی ایسی وجہ جو کسی بات، شاعری کے اندر، اشعار کے اندر کسی بات یا چیز کا ایسا سبب بیان کرنا، ایسی وجہ بیان کرنا جس کا تعلق حقیقت سے تو نہ ہو، جو حقیقت میں تو نہ ہو ایسا، لیکن ہمارے دل کو بھلی معلوم لگتی ہو، یا اس سے شعر میں خوبصورتی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، شعر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہو، تو ایسے صنعت کو ہم حسن تعلیل کہتے ہیں۔ مثلاً پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سار پٹکتی تھیں، ساحل سے سار پٹکتی تھیں، موجیں فرات کی، موجیں فرات کی۔ تو آپ نے دیکھا پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں، موجیں فرات کی۔ اس شعر پر آپ اگر غور فرمائیں، سپاہ خدا سے مراد خدا کی فوج ہے، جس سے مراد حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج مراد لیا گیا ہے، اور میر انیس کا یہ شعر جو ہے آج حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو 72 ساتھی تھے جنہوں نے عظیم قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں، ان کے جن پر 3 دن تک جو ہے پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک جو ہے وہ پانی ان پر بند تھا، تو وہ میر انیس صاحب نے ایک بات بنائی ہے کہ موج فرات پر قبضہ تھا یزیدی فوج کا، تو اس نے بات بتائی ہے کہ جناب جب فرات کے دریا نے دیکھا کہ نواس رسول جو ہے پیاسا ہے 3 رات سے، تو ان کی موجیں، ان کی جو لہریں تھیں وہ ٹکرا رہی تھی، بے چینی کا انداز ہو رہا تھا ان کا کہ ساحل کے ساتھ جو ہے نا وہ موجیں ٹکرا رہی تھیں، ان کے اندر ایک بے چینی تھی کہ ہم نواس رسول کو پانی تک جو ہے نہیں پلا سکے۔ تو فرات کی موجوں کے اندر ایک انتشار تھا اور ایک بے چینی تھی اور وہ پریشان تھیں۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ موجیں تو جو لہریں ہوتی ہیں کسی بھی دریا کی، یا فرات کی ہوں یا کسی کی دریا کی بھی ہوں، وہ تو ویسے بھی ساحل کے ساتھ ٹکراتی ہیں،
ساحل کے ساتھ ٹکرانا تو ان کا معمول ہوتا ہے، لیکن میر انیس نے کیسے جو ہے وہ ایک بات نکالی ہے کہ ایک یہ موجیں جو ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ موجیں ویسے جو ہے نا ساحل کے ساتھ نہیں ٹکرا رہی، بلکہ نواز رسول کی پیاس کو دیکھ کر جو ہے ان کے اندر کھلبلی پائی جا رہی ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ بے چینی کا اظہار وہ کر رہی ہیں۔ تو یہ والی بات حقیقت میں تو نہیں ہے، حقیقت میں تو یہ ہے کہ ساحل کے ساتھ موجیں تو ویسے بھی ٹکراتی ہیں، قیامت تک ٹکراتی رہے گی، لیکن ہمارے دل کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہوگا کہ نواز رسول کی پیاس کو دیکھ کر موجیں جو ہے نا یقیناً سر پٹک رہی ہوں۔ جو بھی انسان سر پٹکتا ہے تو اس سے یہی مراد لیا جاتا ہے کہ اس سے یہ بڑا انسان جو ہے وہ بے چین ہے۔ تو موجیں کو اندر بھی وہ بے چینی جو ہے کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے میر انیس نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ دوسرا شعر ہے کہ بے سبب زلزلہ نہیں آتا، کوئی عاشق تہ خاک تڑپتا ہوگا، جب میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہے آوارہ۔ یہ لکھ لیں، میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہے جستجو کرتے، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ تو آپ اس شعر پر غور کریں کہ ماہ کا مطلب چاند ہے اور مہر کا مطلب سورج ہے۔ تو یہ ویسے بھی گردش کرتے ہیں، تمام چیزیں جو نا ہر چیز دنیا کی گردش کر رہی ہے، تو شہر کی جب نظر پڑتی ہے ہاں جی چاند پر، ستاروں پر، تو یہ بھی گردش میں ہے۔ تو جس طرح ایک عاشق جو ہے اپنے محبوب کی تلاش میں، حبیب کا مطلب محبوب ہے، کہ اس کی جستجو میں مارا مارا پھرتا ہے، اس کی تلاش میں، اس کی جستجو میں جو ہے آوارہ گردی کرتا ہے، تو آپ کو علم ہے کہ جیسے انسان کی اپنی حالت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسی ہی بے چینی ہوگی، ایسی ہی آوارگی ہوگی۔ تو عاشق جب اپنی آوارگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ جس چیز پر بھی نظر اس کی پڑتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بھی کسی محبوب کی تلاش میں ہے۔ جس طرح عاشق خود جو ہے مارا مارا پھر رہا ہے، آوارہ گردی کر رہا ہے، تو اس کی چاند پر نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں یہ بھی حرکت پذیر ہے، یہ بھی کسی محبوب کی تلاش میں جو ہے مارا مارا پھر رہا ہے۔ سورج پر نظر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی کسی حبیب کی تلاش میں ہے۔ تو گویا یہ ایسا ہے تو نہیں، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے۔ سورج چاند ستارے تو ڈے ون سے جو ہے وہ گردش کر ہی رہے ہیں، لیکن شاعر نے جو ہے ایک بات نکالی ہے، ایک بڑی خوبصورت بات نکالی ہے جو ہمارے دل کو بھلی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جیسے انسان کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے ہاں جی، تو انسان بیرونی دنیا بھی اسے ویسے ہی نظر آتی ہے۔ ایک انسان اگر جو ہے اندرونی طور پر غم زدہ ہے، پریشان ہے ہاں جی، رنجیدہ ہے، چاہے بہار کا موسم ہی کیوں نہ ہو، تو بہار کا موسم بھی اسے اپیل نہیں کر سکتا۔ اگر اندر کا انسان آپ کا خوش ہے تو باہر کا ماحول بھی آپ کو خوش و خرم ہی نظر آتا ہے۔ تو ظاہراً آپ دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ستارے یہ تو پہلے ہی گردش کر ہی رہے ہیں، لیکن آج شاعر نے یہ بات جو ہے وہ عاشق کے حوالے سے کی ہے کہ جس طرح عاشق اپنی آوارگی میں جو ہے جستجو کرتا ہے، مارا مارا پھرتا ہے محبوب کی تلاش میں، تو وہ جس چیز پر بھی اس کی نظر پڑتی ہے، چاہے چاند پر پڑے یا سورج پر پڑے، تو وہ اپنے محبوب کی اسے وہ محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے حسن تعلیم، یعنی یہ ایک ایسی اچھی وجہ ہے جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو دونوں اشعار میں آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی کے ساتھ شعراء کرام نے جو ہے صنعت حسن تعلیل کا جو ہے استعمال کیا ہے، یعنی ایسی وجوہات بیان کی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ حقیقت سے تو نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ہمارے دل کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور بڑی خوبصورت وجہ جو ہے اس نے بتائی ہے۔ آگے جناب صنعت لف و نشر۔ صنعت لف و نشر میں اب ہم آپ کو پڑھاتے ہیں کہ صنعت لف و نشر کیا ہے۔ صنعت لف و نشر، اب آپ دیکھیں کہ لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، لف کے معنی جو ہے
वो लपेटना के हैं, किसी चीज़ को लपेटना। और नशर आपको पता ही है कि नशर करना, फैलाना। नशर का मतलब है, नशर का मानी है फैलाना। लफ का मतलब लपेटना और नशर का मतलब जो है वो फैलना, खुला जो है फैलाना। किसी शेर में जब एक बात पहले बयान करके उसकी वजाहत की जाए, किसी बात में पहले, किसी भी बात में, किसी भी शेर में, किसी भी शेर में पहले किसी बात का ज़िक्र किया जाए, बात का ज़िक्र किया जाए या चीज़ का किया जाए, ज़िक्र किया जाए और फिर उसकी वजाहत कर दी जाए, उसकी वजाहत कर दी जाए, इसको जो है हम लफ कहते हैं। लफ का मतलब है किसी बात का पहले ये चीज़ का जिक्र कर देना पहले, फिर उसी के मुताबिक जो है ना उसकी फैलाव करना, उसकी वजाहत कर देना। तो ऐसी सनत को जो है हम क्या कहते हैं, लफ़ो नशर। ऐसी सनत को हम लफ़ो नशर, यानी पहले किसी चीज़ का जिक्र कर लें, आप किसी भी चीज़ का, किसी लफ्ज़ का जिक्र करें, हाँ जी, किसी बात का जिक्र करें, तो उसी बात के हवाले से, उसी ज़िक्र के, उसी लफ्ज़ के हवाले से, उसी चीज़ के हवाले से फिर उसकी तफसीलात जारी कर दी जाए, उसकी तफसील बता दी जाए। तो ऐसी सनत को हम सनत लफ़ो नशर, यानी पहले लफ़ होगा या फिर जो है वो नशर होगा। तो ये अगर ये तरतीब से हो तो इसे लफ़ो नशर मुतरतब कहते हैं। अगर तरतीब से ये अल्फाज ना हो तो गैर मुतरतब होगी। तो ये आम तौर पर आपके निसाब में जो है ना सनत लफ़ो नशर जो मुतरतब है उसी के ज़िक्र है, तो उसमें मुतरतब लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको सवाल जो आएगा कि सनत लफ़ो नशर की तारीफ़ करें और 2 मिसालें दें, तो आपने तारीफ़ लिखनी है और उसके बाद 2 मिसालें लिखनी है। तो आपने देखा, इसकी हम मिसाल देते हैं, न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आँखें। न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आँखें, हिम्मत न किस्मत न दिल है न आँखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। ये पहली मिसाल आपने देखी। आप इस पर ज़रा गौर करें कि पहले लफ्ज़ है हिम्मत, फिर है किस्मत, फिर है दिल, फिर है आँखें। किसी शेर में पहले किसी बात का, किसी लफ्ज़ का, किसी चीज़ का ज़िक्र करना, फिर उसके मुताबिक जो है ना उसी, ये मुतरतब है, तरतीब होगी कि उसी के मुताबिक अगर करेंगे तो ये मुतरतब हो जाएगी। अगर जो है हिम्मत का मानी तफसील हम जहाँ देते हैं तो गैर मुतरतब हो, ये ऊपर नीचे जब होगा, हाँ जी, अगर आप ये मुंतबिक नहीं होते तो फिर गैर मुतरतब होगा। तो आप देखें कि हिम्मत करो तो इंसान जो है ना हर चीज़ को ढूंढ कर सकता है। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। आपको पता है कि जो लोग हिम्मत करते हैं खुदा भी उन्हीं की मदद करता है। तो हिम्मत करोगे तो आप तलाश कर लोगे। अब इसी के मुताबिक आएगा, इसको फैलाया गया है। ये लफ़ है और ये नशर है। आप दूसरे लफ्ज़ की तरफ तवज्जो फरमाएं, किस्मत में होगा तो आप हर चीज़ को पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। किस्मत में होगा तो ये आप पा सकते हैं, ये किस्मत को फैलाया गया है। और अगर दिल है आपके पास, दिल, तो समझ सकते हैं, हाँ जी। जो ये गालिब ने भी कहा था ना कि या रब ना वो समझेंगे न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़ुबां और। तो तीसरा है आँखें। आँखें होंगी तो आप देख सकते हैं। ये सनत लफ़ो नशर, यानी पहले अल्फाज वाले लफ़ हैं, हिम्मत, किस्मत, दिल और आँखें, और उसी के मुताबिक ये तफसीलात जारी की गई है। न ढूंढा, न पाया, न समझा, न देखा।